Ako postoji jedna stvar koja je potpuno promijenila način na koji uzgajam povrće, onda je to malčiranje tla. Nekada sam mislila da je malč samo sloj suhe trave ili slame koji služi da vrt izgleda urednije, ali danas znam da je to pravi čuvar plodnosti i života u zemlji. Malčiranje je jednostavan postupak, prekriti površinu tla organskim materijalom poput slame, sjena, lišća ili suhe pokošene trave, ali njegove koristi za vrt su ogromne i dugoročne. Jedna od najvećih prednosti malča je zaštita tla od isušivanja i erozije. Sunce i vjetar ne dolaze direktno u kontakt sa površinom zemlje, što znači da tlo zadržava vlagu duže, a korijen biljaka ima stalno vlažnu okolinu. Zimi sloj malča djeluje kao pokrivač štiteći korijenje od smrzavanja, dok ljeti sprječava pregrijavanje. Tlo ispod malča je stabilnije, mirnije i biljke rastu u ugodnijim uslovima. Malč nije samo pokrivač, on je živi izvor hranjiva. Kako se organski materijal razgrađuje, tlo se obogaćuje humusom, a korisni mikroorganizmi, gliste i sitni kukci dobivaju idealno stanište. Takvo tlo postaje rahlo, prozračno i bogato hranjivima. Vrt doslovno živi ispod tog sloja, a svaka naredna sadnja postaje lakša jer zemlja ostaje rahla i plodna bez stalnog kopanja i okretanja. Jedna od mojih omiljenih prednosti malča je to što smanjuje rast korova. Sloj od nekoliko centimetara sprječava svjetlo da dopre do sjemenki korova i one jednostavno ne niču. To znači manje čupanja, manje stresa i više vremena da uživam u vrtu, a ne da se stalno borim sa neželjenim biljkama. Kada govorim o malču, posebno volim pričati o baš jednoj gredici u svom vrtu. Jesenas sam je dobro malčirala i posadila bijeli luk. Tokom zime taj sloj slame je čuvao tlo od mraza, a na proljeće je luk rastao bez ikakvih problema. Kada je došlo vrijeme za vađenje luka, nisam skidala taj malč, samo sam izvukla glavice i na njegovo mjesto posadila krastavce. Oni su se odlično razvijali, a tlo je cijelo ljeto ostalo vlažno i rahlo. A nakon berbe krastavaca ponovno sam ostavila malč i pripremila gredicu za zimsko povrće. A sada, kada krenem saditi novu turu povrća, samo razmaknem sloj malča, zemlja ispod bude kao spužva, rahla, bogata i puna života. Upravo ovaj primjer mi je pokazao koliko malč štedi trud i vrijeme. Nekad sam mislila da je za svaku novu sadnju potrebno iznova prekopavati i pripremiti gredice, ali sada to radim jednostavnije jer malč je moj najvjerniji saveznik. Zašto da vrt stoji dio godine prazan? Jer vrt u kojem se gredice stalno koriste prava je riznica svježeg povrća. Malč mi omogućava stalnu rotaciju kultura bez iscrpljivanja tla. Umjesto da jedna gredica ostane prazna nakon berbe, odmah na njeno mjesto dolazi neka nova kultura. Na taj način svaka sezona donosi plodove, a vrt uvijek izgleda živ i produktivan. Malčiranje možda na početku zahtjeva malo truda, ipak treba nabaviti materijal i rasporediti ga po vrtu, ali nagrada je neprocjenjiva. Malčirano tlo ostaje zdravo, biljkama su uvjeti idealni, a vrtlar ima manje posla. Moja gredica sa bijelim lukom, pa nakon toga krastavcima i sada zimskim povrćem, najbolji je dokaz da malčiranje nije samo tehnika, nego način razmišljanja o vrtu. Tlo nam vraća onoliko koliko mu damo, a sloj malča je poklon koji čini čuda. Kada je potrebno da u toj gredici nakon 2 ili 3 izmjene kultura nadodate malo prirodnog hranjiva poput stajnjaka, glistinca, komposta, jednostavno na stranu sklonite gornji sloj malča, dodate hranjivo, izmješate površinski sloj zemlje,
te na to ponovno vratite stari malč i eventualno ukoliko imate dostupno dodate još jedan sloj svježeg malča i vaša gredica je ponovno spremna za novi ciklus uzgoja. Ako želite vrt pun života i stalne berbe, počnite malčirati i gledajte kako priroda radi za vas. A mi također uvijek radimo za vas, dajemo vam nove savjete i prijedloge kako da najbolje iskoristite vaš vrt, kako da se na prirodan način borite protiv štetnika i različitih oboljenja. Ako se sa nama susrećete prvi put, zapratite naš kanal za još korisnih savjeta, a veliki pozdrav svima vama koji ste uvijek tu uz nas, redovno pratite i javljate nam vaše uspjehe uzgoja u vrtu. Kao i uvijek podržite nas sa lajkom ispod videa, a u komentarima podijelite vaša iskustva i podijelite bilo kakva razmišljanja koja imate vezano za ekološki uzgoj biljaka.